میرے مولا ماہ مبارک رمضان 40 ہجری کا رمضان جانا چاہتے ہیں. اب یہ بچے یتیم ہو جائیں گے. کون بچے؟ جو کوفے کے یتیم بچے ہیں. اب کوفے کے یتیم بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب تک ان کے بابا کے مرنے کے بعد علی نے ثابت کیا کہ میں تمہارا بابا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے ہیں سارے مہینے 40 ہجری کا رمضان پہلی تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک میرے مولا اشارے دیتے رہے کہ میں جانے والا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 17ویں روزے پہ خطاب فرما رہے تھے. مجمع میں دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ امام نے فرمایا بابا آج 17واں روزہ ہے. پھر امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن رہ گئے. تو پھر فرمایا ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میں ان بچوں جوانوں سے بھی کہوں گا کہ جب مجلس میں تمہیں آنسو نہ آ رہے ہو نا تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ایک قطرہ مجھے مل جائے. یہ جو قطرہ عشق ہے نا یہ بہت کام آئے گا، بڑا قیمتی سرمایہ ہے. میرے مولا بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پنساری کی دکان سے ایک صحابی نکلا، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. حضرت نے فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے خضاب خریدا ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں اس کو رنگ کرنے کے لیے خضاب لے کر آیا ہوں. جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے داڑھی رنگنے کے لیے، تو مولا نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے داڑھی کو رنگین کریں گے اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہے. اجرکم اللہ. مجلس میں اولاد والے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا باپ سے پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار یہ فطری مسئلہ ہے. بیٹیاں باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں، باپ بھی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے. فرمایا ہے حسن اپنی بہن سے کہو، ام کلثوم سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افطار کروں گا. 18واں روزہ میرے مولا علی نے اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا. اور جب افطار کے لیے بیٹی کو خبر گئی ہوگی تو میں پوچھ سکتا ہوں کتنی خوشی ہوئی ہوں گی جناب ام کلثوم. بیٹیوں اور باپ کا پیار تو آپ نے بہت دیکھا ہے نا. کربلا میں ایک منظر دیکھا نا آپ نے، ذوالجناح خبر شہادت جب لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی. اجرکم اللہ. جناب ام کلثوم نے بابا کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، مگر بار بار خیال آتا ہوگا کہ بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی. بابا تو پسند ہی نہیں کرتے کہ دسترخوان بہت بڑا ہو، بابا تو سادہ دسترخوان پسند کرتے ہیں. تو پھر جناب ام کلثوم نے دسترخوان پہ جو کی روٹی جو مولا علی کو بہت پسند تھی، ایک ظرف میں نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا. جب مولا علی آ کر بیٹھے نا دسترخوان کو دیکھا، افطار کرنے جا رہے ہیں علی، تو میرے مولا نے دسترخوان کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم کو دیکھا. فرمایا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں ہی نہیں ہوتی. کہ بابا کیا چیز رکھی ہے، میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا نہیں اسے کم کرو، اسے کم کرو. تو جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں. تو فرمایا نہیں دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے. قربان جائیں علی پر. ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے. اجرکم اللہ. ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے. اور پھر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو صحن میں آ کر ایک ستارہ تلاش کیا. ستارہ نظر آیا تو کچھ بولے. بی بی ام کلثوم کچھ عقب میں کھڑی تھی، قریب آ کر کہتی ہے میں نے سنا کہ بابا کچھ بول رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا کہہ رہے تھے هذه الليلة التي قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو بی بی سے رہا نہیں گیا. بی بی نے فرمایا بابا کون سی رات ہے؟ کہا ام کلثوم جب یہ رات تمام ہوگی نا تو تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی اور تیرے بابا کا سر کا خون تیرے بابا کے چہرے پہ آ جائے گا اور میں اس ضربت میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا. میرے مولا نے امامہ سر پہ رکھا،
दोष पे ली, कमर में पटका बांधा, नाले ने पैर में ली, हुजरे से बाहर आए। जब हुजरे से गुजरने लगे ना तो एक मर्तबा गुजरते हुए दीवारों को देखा, फिर सहन में आए तो दीवारों को देखा। जनाब उम्मे कुलसूम को मुड़ के देखा और फरमाया, बेटा तेरे घर की दरो दीवार मेरा नौहा पड़ रहा है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आ रही है। ये घर के दरो दीवार मेरा नौहा पड़ रहा है। और उसके बाद कुछ आगे बढ़े तो मुर्गाबियां, बत्तखें फड़फड़ाती हुई करीब आई, अपनी चोंच में मौला की आबा का दामन ले लेके प्यार और बोसा देने लगी। मेरे मौला ने फरमाया, ऐ उम्मे कुलसूम तेरे घर की ये मुर्गाबियां मेरा नौहा पड़ रही हैं, ये मुझ पे गिरिया कर रही हैं। उन्हें प्यार किया, आगे बढ़े, जंजीर दर ने लिपट कर मौला को रोक लिया। दरवाजे में जो जंजीर डाली जाती थी वो जंजीर मौला की कमर में लिपट गई। मौला ने उसे खोला तो पटका भी खुल गया। जब पटका खोला तो दोबारा बांधने लगे, तो बांधते हुए कहने लगे, ए अली अब मौत के लिए कमर कसो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बीबी ने आगे बढ़कर कहा, बाबा भाई हसन को भेज दीजिए, आज फजर की नमाज भाई हसन पढ़ा ले। तो फरमान लगे, उम्मे कुलसूम जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था, उस घड़ी से तुम मुझे रोक रही हो। गए मौला अपने घर से निकलकर मस्जिद के अंदर इब्ने मुलजिम मुरादी औंधा लेटा हुआ था। मेरे मौला ने आवाज देकर कहा, उठ नमाज का वक्त है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का बड़ा अजीब जुमला है, वो फरमाते हैं, जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे, वो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी, उठ नमाज का वक्त है। इब्ने मुलजिम ने उठा, मगर तलवार छुपाते हुए उठा। अली मेहराब मस्जिद में गए। मैं अपने भाइयों से कहूंगा, आफरीन मरहबा, तुमने ये मजलिस मस्जिद में रखी है। हाँ, अली की ज़रबत की मजलिस मस्जिद में ही होनी चाहिए। मेरे मौला मेहराब मस्जिद में गए, अजरो कमल अल्लाह। अली की पहली रकत का पहला सजदा, नमाजी नमाज के लिए खड़े हुए हैं। अली मौला के पीछे जमात खड़ी हुई है, पहली रकत का पहला सजदा। मेरे मौला ने अभी मुकम्मल नहीं किया था कि फिजा में एक तलवार बुलंद हुई, जो तलवार 1000 दिरहम में खरीदी गई थी। महंगी तलवार खरीदी गई थी, महंगी तलवार। 1000 दिरहम का मतलब है महंगी तलवार, जो असर करे, जो काट डाले। सुनेंगे अज़ादारों। और फिर 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया। तलवार को आग में जला जला के जहर में बुझाया गया, तलवार को जहर पिलाया गया। वो तलवार फिजा में बुलंद हुई और अली के सर पर आकर लगी। यहाँ अली के सर पे तलवार का लगना था, तलवार आधे सर में उतरी। अज़ादारों सुनिएगा जुमला, जैसे ही मौला के सर पे तलवार लगी, अली को दर्द नहीं हुआ, अली को तकलीफ नहीं हुई। बेसाख्ता फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अजरो कमल अल्लाह। इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा को सहारा दिया, फरमाया, बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। मेरे मौला मेहराब की दीवार से बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। मगर सुनेंगे, मैंने आज ही ये जुमले पढ़े, बहुत रोया है जुमले पढ़ते हुए। जब मौला मस्जिद की दीवार से टेक लगा के नमाज पढ़ रहे थे ना, तो बार बार दाएं बाएं गिर रहे थे। इमाम हसन वहां नमाज जमात पढ़ा रहे हैं, मौला सर का खून बह रहा है, मौला नमाज मुकम्मल कर रहे हैं, मगर गशी की कैफियत बढ़ रही है। कभी दाएं गिरने लगते हैं, कभी बाएं, और फिर दीवार पकड़ के खुद को संभालते हैं। मैं कहता हूं, सलाम हो हुसैन पर, जब घोड़े से गिर रहा था तो हुसैन को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे मौला को संभालने वाली पूरी मस्जिद है। नमाज मुकम्मल हुई, मौला हसन ने मेरे मौला के सर पे कपड़ा बांधना शुरू किया, पट्टी बांधना शुरू की। तो फरमाया, बेटा पहले मुझे ये बताओ, मेरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? फरमाया, हाँ बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही तो जख्म है जिसमें मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया, बाबा घर चलेंगे? इमाम ने फरमाया, मुझे घर ले जाओ और चाहने वालों से कहोगे यहीं रहे। जब मौला ने कदम उठाए ना, 2 कदम चल के जो खैबर को फतह करने वाला था, जो खंदक को फतह करने वाला था, वो 2 कदम चल के कहता है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ऐ बेटा हसन, मेरे पैरों में दम नहीं है। मेरे मौला ने कालीन बिछाया, मौला को कालीन पर लिटाया, अजर कमल अल्लाह। कालीन उठा रहे थे तो एक कतरा आंसू का, इमाम हसन के आंसू का एक कतरा मौला अली के चेहरे पे गिरा। अली ने आंखें खोलकर देखा तो इमाम हसन रो रहे थे।
फरमाया बेटा हसन के रिया नहीं करो, देख नहीं रहे कितने चाहने वाले आए हुए हैं, मेरा एहतराम करने वाले आए हुए हैं, मुझसे प्यार करने वाले आए हुए हैं। जब देखा ना कि हसन रो रहे हैं, तो जब हसन रो रहे हैं तो और बच्चों का क्या हाल होगा, तो फौरन देखा पैरों की तरफ जो उठाए हुए थे ना वो हजरत अब्बास थे, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, मौला को पैरों की तरफ से उठाए हुए थे, कालीन को उठाए हुए थे। तो क्या देखा कि अब्बास रो रहे हैं, तो अब्बास देखा कि अब्बास खबरदार गिरिया न करो, आंसू साफ करो। लेकिन जब देखा अब्बास भी रो रहा है, हसन भी रो रहा है, तो एक मरतबा मौला ने देखना शुरू किया हुसैन कहाँ है। तो क्या देखा कि हुसैन की आंखों से भी आंसू है। फरमाया हुसैन तुम्हारा रोना तुम्हारी मां को गवारा नहीं, तो खबरदार मेरे बच्चे गिरिया न करो। सारे रस्ते घर की तरफ जा रहे हैं लेकर, सारे रस्ते कभी इमाम हसन से, कभी अब्बास से, कभी मोहम्मद हनफिया से, कभी इमाम हुसैन से फरमाते रहे बेटा गिरिया न करो, बेटा गिरिया न करो। घर करीब आया ना तो फरमान लगे मुझे वहां ले जाओ जहां घर में मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरे मुसल्ले पर ले जाके मुझे लिटा दो। जब मौला को वहां लिटा दिया तो फरमाया अब जो लोग बाहर के आए हुए हैं उन्हें कहो कि वापस चले जाएं, इसलिए कि ज़ैनब मेरे पास आएगी। अजरो कमल अल्लाह, बहुत गिरिया कर लिया आपने अज़ादारों। जब घर से सब चले गए ना तो मौला के उस हुजरे में जहां अली नमाज पढ़ते थे वहां अली की बेटियां आना शुरू हुई। सुनेंगे अज़ादारों, जो अली सारे रास्ते बेटों से कहता हरा के रोना नहीं, गिरिया न करो, वो ज़ैनब को देख के रो दिया। जनाबे ज़ैनब को देखा, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मजलिस मुकम्मल हो गई, बस एक मंजिल और मेरे साथ आ जाइए। हबीब इब्न अमर रिवायत कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किलों से मिन्नत समाजत करके मैंने कहा मुझे अली दिखा दो। अबू हमजा सोमाली रावी हैं और जो साहबी हैं वो है हबीब इब्न अमर। वो कहते हैं मैंने इमाम हसन से हाथ जोड़ जोड़ कर कहा मुझे अली दिखा दो, मुझे अली की ज़ियारत करा दो। तो वो अपने घर में लेकर गए, तो पर्दे के पीछे बीबियों को ले गए, बीबियां पर्दे के पीछे थी और मैं अली के करीब जाके बैठा। मैंने सलाम किया तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के आंखें खोली। तो जब आंखें खोली तो मैंने उनके चेहरे में और जो पीली पट्टी बंधी हुई थी उसमें फ़र्क महसूस नहीं किया। तो मैंने कहा मौला आपको कैसी तकलीफ है? फरमाया मुझे कोई तकलीफ नहीं, काश तुम्हारी आंखें वो देखती जो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमान लगे मैं देख रहा हूँ आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि अंबिया और मुरसलीन सफ़े बांध रहे हैं, इसलिए कि अली आ रहा है। अली के इस्तकबाल के लिए अंबिया और मुरसलीन सफ़े बांध रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे सराहने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सराहने फातिमा ज़हरा आ गई है, ये सब हस्तियां मुझे लेने आई है। ये कह के अली ने आंख बंद की। इमाम हसन ने मुझे कहा कि बाबा इससे ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। मैं कहते घर से बाहर निकला, अभी मैं घर से बाहर निकला था कि ज़ैनब के चीखने की आवाज आई, आवाज आई इन्ना लिल्लाह